mulai membaca Al-Quran dan hadis, banyak kejahatan katanya. Tidak boleh berteman dengan orang Yahudi. In Surah 9:29, Muhammad said, "Kill those who don't believe in Allah." This could not be from God. Everything Jesus said is the message of love, forgiveness, the victory of life over death, the victory of love over hatred. And I saw that He's the Savior, the Redeemer. You look at the Quran, Muhammad, he claimed to be a prophet when he was 40 years old, and he died when he was 63. So in 23 years of him claiming to be a prophet, his entire life is summed up in sexual perversion, in violence, and war. So you see, look at Jesus. He never touched a sword. He never killed anyone. He never touched a woman in an improper way. He never started a war. And all his message was love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyaksikan bagaimana misionaris ini menebarkan berita di media sosial. Begitu sangat miringnya pemberitaan kepada Islam. Alhamdulillah, barusan kita sudah menyaksikan bagaimana fitnahnya begitu sangat luar biasa yang disampaikan oleh misionaris Kristen ini di depan media. Kemudian orang ini diwawancarai, katanya dirinya sudah belajar Al-Quran, sudah membaca hadis Nabi SAW. Kemudian dia menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu mengajarkan kekerasan, mengajarkan kejelekan dan lain sebagainya. Ikhwah, begitu sangat luar biasa. Kita sebagai umat Islam tentu melihat pemberitaan yang semacam ini ada rasa lucunya ya ikhwah, karena kita yang sehari-hari belajar Al-Quran, memperdalam ilmu Al-Quranul Karim, tidak ada kemudian Al-Quran mengajarkan untuk kekejian, kejelekan dan sebagainya. Tapi di satu sisi memang kita miris ya, karena orang ini berbicara di media sosial kemudian disebarkan kepada orang-orang yang membenci kepada Islam atau yang tidak tahu Islam itu sendiri, dan tentunya video ini akan tersebar luas di kalangan mereka, sehingga mereka yang tadinya jauh kepada Islam akan semakin jauh, yang benci akan semakin benci kepada Islam, dan mereka yang tidak mengenal Islam akan semakin tidak mengenal Islam itu sendiri. Padahal kalau misalkan kita melihat ayat suci Al-Quranul Karim dengan baik dan benar tanpa menutup hatinya, maka kita akan menemukan ayat-ayat yang begitu sangat luar biasa indah dan hebatnya. Kita diajarkan untuk berbuat baik, dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlakul karimah, baik itu kepada umat Islam atau kepada non-muslim sendiri yang meminta perlindungan kepada umat Islam. Orang ini tidak berani menampilkan ayat-ayat suci Al-Quran di mana umat Islam diajarkan untuk memberikan salam, menyebarkan salam. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, di mana umat Islam harus memberikan salam yang terbaik ketika ada orang yang kemudian memberikan salam. Orang ini kemudian tidak berani menampilkan ayat bahwa umat Islam harus memberikan maaf kepada manusia ketika manusia itu berbuat salah kepadanya. Wal 'afinina 'anil nas. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim umat Islam diajarkan dan dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kemudian kita memandang kedua orang tua harus dengan pandangan rahmah, kasih sayang, kemudian kita berkata dengan perkataan yang lemah lembut dan mulia. Orang ini tidak berani menampilkan ayat di dalam Al-Quran bahwa kita harus bersikap tawadu, wala tamshi fil ardi maraha. Bahkan orang ini, misionaris ini, tidak berani menampilkan ayat bahwa umat Islam tidak boleh mencaci dan tidak boleh mencela. La yaskhar qaumun min qaumin. Dan orang ini juga tidak berani menampilkan ayat di dalam Al-Quran bahwa umat Islam harus menyantuni fakir miskin, harus menyantuni anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran di mana umat Islam harus berbuat baik, menyebarkan keselamatan. Bahkan titik kulminasinya umat Islam dianjurkan, diperintahkan berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Misionaris ini hanya mencomot ayat Al-Quran tanpa melihat ayat sesudahnya dan ayat sebelumnya. Bahkan misionaris ini tidak melihat bagaimana asbabun nuzul, ayat-ayat kemudian sebabnya Allah turunkan, dalam konteks apa ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Hanya dengan melihat kebencian kepada Islam, dan orang ini ingin memojokkan Islam itu sendiri, sehingga di media sosial, di pemberitaan, orang ini sibuk memfitnah umat Islam, membuat syubhat kepada Islam. Baik ya ikhwan, kita akan jawab saja bagaimana pernyataan misionaris ini dijawab oleh ChatGPT, di mana ChatGPT ini dibuat bukan oleh umat Islam tetapi oleh orang non-muslim sendiri. Tentunya ini sangat mencengangkan luar biasa, karena ChatGPT ini sangat objektif ketika menyajikan berita ya ikhwah, wabil khususnya terkait daripada Islam itu sendiri. Kita akan saksikan bersama. Silakan ya ikhwah. Wow, so much evil in the Quran. Muhammad
Muhammad kill people. I saw Muhammad beheaded people, cut people's hand off, kill those who don't believe in Allah. This could not be from God. Everything Jesus said is the message of love, forgiveness, the victory of life over death, the victory of love over hatred. And I saw that he's the Savior, the Redeemer. This video did really make me think, is Muhammad actually a violent person? I need to get to the bottom of this. Let's ask ChatGPT. Hey ChatGPT, I have a question. So today we're going to discuss a little bit about Prophet Muhammad. So I want you to reference the Quran and the Hadiths. So the first question is, did Prophet Muhammad ever personally kill anyone? In the historical accounts, there's no clear evidence that Prophet Muhammad personally killed anyone. If we look at the Hadiths, can we just delve into Prophet Muhammad's character during warfare? Certainly. In the Hadiths, Prophet Muhammad is portrayed as a compassionate and merciful leader during warfare. He emphasized ethical conduct, prohibited harm to non-combatants, and encouraged humane treatment of prisoners. After victories, he would often express sadness, saying, "Do they not know what is better for them?" This highlights his preference for peace and reconciliation. I didn't know that. Alright, so another question I have is, like, in the Quran, how many times is the word jihad mentioned? In the Quran, the term jihad appears around 41 times. Can you define the actual term jihad for me in like one sentence? Sure. Jihad fundamentally means striving or struggling, and in an Islamic context, it refers to the effort to live a life of virtue, to spread and defend Islam, and to improve oneself and society. Really? That's crazy, because the stereotype is that jihad means war, to die for God, basically. Where did this come from? The stereotype that jihad means dying for God likely stems from a misunderstanding and misrepresentation of the term, especially in the media and popular culture. Hang on a minute. So if that's the case, in the Quran, how many times is the word jihad actually used for like physical violence and in wartime? In the Quran, out of the 41 mentions of jihad, only a few specifically refer to physical fighting. Really? And these are under strict conditions, emphasizing defense and protection. The majority of references focus on the broader concept of striving in the path of God, which includes personal and spiritual efforts. Wow. So why do people always stereotypically say that Jesus was love and Muhammad brought hate and violence? Like, where does this even come from? The stereotype stems from selective interpretations and misunderstandings of religious texts. Where did this misinterpretation come from? Muhammad's role as a leader involved guiding a community in both spiritual and worldly matters. His life encompassed a broader scope, including governance and conflict, as he sought to establish a just society based on divine guidance. This often necessitated defense and political strategy, distinguishing his role from that of Jesus, whose mission was more singularly focused on spiritual teachings. Okay, thank you so much, ChatGPT. I think I got a lot of clarity from that, and hopefully you guys understood that as well. Thank you so much for watching. Baik, alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari tayangan kali ini. Jika video kami bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.